Alright, so dah settle, kita pergi ke secondary treatment. Secondary treatment ni apa ni? Panjang lagi kita ni. Tak apa, kalau penat tengok video ni, boleh rest kejap. Okay, lepas tu sambung balik. Okay. Okay, the objective of secondary treatment is a further treatment of the effluent from primary treatment to the remove the residual organic and suspended solid. Panjang tu kan. Okay, maksudnya objektif bagi secondary treatment ni adalah untuk dia removekan daripada primary treatment tadi. Dia akan ambil air tersebut, bukan ambil macam itu, dia mengalir air daripada primary pergi ke secondary untuk buat treatment. Apa yang tertinggal lagi organik tu untuk di remove kan kesemuanya, tetapi tidak kesemuanya, tapi dia adalah treatment yang proses yang berusaha untuk remove keseluruhannya. Okay, next. Okay, dalam secondary treatment ni dia ada satu iaitu proses aerobic biological treatment. Saya cakap tadi aerobic ada kandungan oxygen. Very good. Oxygen is performed in the presence of the oxygen by aerobic microorganism, principally bacteria that metabolize the organic matter in the wastewater. Memang dalam bila ada oksigen, dia ada bakteria oksigen tersebut, iaitu bakteria yang hidup dalam oksigen. Ada juga bakteria yang bukan hidup dalam menggunakan oksigen, mungkin ada punca-punca yang lain. Alright, hebat kan ciptaan Tuhan ni, sangat hebat. Kita tak nampak tapi Allah tu maha mengetahui. Okay, seterusnya, several aerobic biological process are used for secondary treatment, differing primarily in the manner in which oxygen is supplied to the microorganism and the rate of the which organism metabolize to the organic matter. Okay, maksudnya di dalam aerobic biological process ni, okay, dia akan menggunakan oksigen yang telah disuplaikan dan mikroorganism tersebut akan bertindak balas untuk berusaha untuk makan segala polutan dan akan remove balik as a sludge. Alright, next. Okay, ini boleh baca lah Okay, panjang ni. Okay, dan mekanisme juga boleh separatekan, boleh diasingkan daripada proses sedimentation. Ni boleh baca kat sini. Biological process remove during secondary sedimentation called secondary biological process, normally combined. Yes, sometimes ada primary sludge dan juga sludge processing. Macam tadi kan, kita ada proses reverse sludge juga kan untuk return dan sebagainya. Okay, ni boleh baca. Okay, next. Di dalam secondary treatment ni dia ada satu lagi dipanggil sebagai activated sludge. Activated sludge ni apa? Okay, in the activated sludge process, the dispersed grow reactor in an aeration tank or basin containing suspension of the wastewater and microorganism, the mixed liquid. Maksudnya liquid ni campuran pelbagai liquid lah, cecair. Okay. Kalau activated sludge, ingat je dia adalah dalam aeration tank, dia ada berlaku proses aeration. Okay, the content of the aeration tank ni adalah dia akan berlaku proses mixing, untuk berikan supply oksigen kepada bakteria. Okay, aeration device commonly used include submerged diffuser. Memang di dalam activated sludge tu dia akan submerge yang rendam. Benda tu dia akan selamkan oksigen untuk memberikan oksigen, macam kita dalam aquarium tu kan ada bubble air tu kan, yang tu lah yang benda tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Submerged diffuser. Diffuser. Okay, hydraulic retention time for the activated sludge ni dia dalam 3 ke 8 jam. Lama tu, bakteria dalam tu 3 ke 8 jam. Hati-hati saya rasa hari tu macam ada kes jugalah, ada yang masuk nak curi apa-apa kan, meninggal kat dalam tu. Tapi kes ni segatkanlah supaya tapi memang sebenarnya kalau masuk dalam wastewater treatment, loji macam tu berbahaya. Kita kena buat surat dan
pihak yang menjaga tu mesti kena ada juga kat situ. Sebab kita tempat tu bahaya, gelap, tak ada orang, dah jauh tempat orang. Macam itu. Okey, boleh lihat kat sini. Following the aeration step, the microorganism of the separated from the liquid by sedimentation, and the clarifier liquid is a secondary effluent. Okay, next boleh tengok. Di dalam activated sludge ni, kita akan buat satu eksperimen dipanggil high mixed liquid suspended solid, MLSS. Kalau adik tengok saya pun saya belajar daripada supervisor saya juga masa saya PhD tu. Cuba tengok SS. Ini dipanggil suspended solid, MLSS. Mix liquor suspended solid. Ingat ML ni, MLS khas untuk kita buat treatment kepada activated sludge saja. SS adalah untuk air yang influent ataupun effluent. Ingat MLSS mix liquor adalah untuk activated sludge. Kenapa? Kita nak kira berapakah kandungan bakteria di dalam. Bukan kita nak kira berapa biji, berapa ekor. Kita nak tahu berapakah kandungan beratnya dan sebagainya. Berapa nilai di dalam activated sludge ni. Tetapi untuk SS pula adalah untuk influent dan juga effluent. Walaupun eksperimen ni step method dia sama, sangat sama, tetapi nama dia berbeza. Sebab sumber air sampel itu berbeza-beza. Ingat, MLSS untuk treatment kepada activated sludge. Tetapi bagi SS dia adalah untuk influent dan juga effluent. Alright? Benda yang terampai lah. Macam itu senang kira. Okay. The remaining is removed from the process and sent to sludge process to maintain a relatively constant concentration of the microorganism in the system. Alright. Kat sini tengok ni Ini adalah activated sludge ni. Contohnya tadi kan. Ini dah settle ni. Kita nak kat sini sekarang ni. Kat sini. Okey. Baku air masuk kat sini. Lepas tu berlaku proses aeration. Lepas tu pergi ke secondary. Okey, sludge ni turun balik semula. Ni adalah proses-prosesnya. Dan yang berlebihan tadi, yang kita kira-kira tadi, dia pergi ke waste activated sludge. Yang bersih, dia akan pergi ke disinfection dan terus pergi ke effluent. Ini sebagai disinfection. Alright, jom. Kita pergi ke seterusnya. Tadi activated sludge. Sekarang kita pergi ke trickling filter. Dia sama macam activated sludge, tetapi dia adalah trickling filter. Metod ni berbeza-beza mengikut kepada lokasi, mengikut kepada wang kosnya. Okay. A trickling filter or biofilter consists of the basin or tower filled with the support media such as stone plastic shape dan juga wooden slats. Saya ni bahasa Inggeris tak pandai sangat. Biasalah mulut orang Malaysia. Saya Malaysia. Saya tak pandai sangat, tapi boleh lah faham okey. Boleh lah buka kamus, tak apalah, sebab saya bukan orang mak saleh. Kalau saya orang mak saleh, kalau saya cakap salah, bolehlah marah, tapi saya tak bukan orang mak saleh. Okey. So, dalam trickling filter ni, basically dia akan ada microorganism become to access. Okay, boleh cerita sikit. Trickling filter ni dia menggunakan stone, batu, plastic shape, ataupun kayu. Dia boleh menggunakan ini, dan bakteria akan attach kat sini, kat atas ni. Dia akan attach kat sini. Untuk apa? Untuk bila air wastewater tu sampai kat dia, dia akan makan. Macam tadi kita tengok gambar je lagi. Okay. Organic matter in the wastewater diffuse into the film where it metabolize. Maksud dia metabolize kat sini. Ini panggil film. Okay. Oxygen is normally supplied to the film by the natural flow. Biasanya kan batu-batu tu air akan mengalir kan. Biasa batu-batu akan mengalir air kat situ. Itulah perasan kan kalau kita pergi ke air terjun. Perasan tak kenapa batu-batu tu dia licin? Sebabnya filem ni lah. Sebab filem ni. Sebab bakteria-bakteria tersebut dia attach kat situ. Bila dia attach kat situ, dia akan, bila air tak ada, dia akan attach dengan oksigen.
Bila lepas tu dia akan makan lagi pollutant. Sebab tu batu-batu ada yang licin, hati-hati bila pergi ke sungai, pergi ke air terjun. Lama tak pergi air terjun, bestnya. Okey, hati-hatilah bila berjalan tu. Kadang-kadang jatuh kan kita. Okey, the thickness of the biofilm increase as new organism grow. Macam gitu. Dan bila dia sampai tu, dia attach kat batu tersebut dan dia akan boleh makan dan dia akan berlaku dengan proses new organism grow kat situ. Nampak ni? Okey. Cuba tengok kat sini. Kita baca dulu. Periodically. Okay. Portion of the film slough of the media. Okay. The material is separate from the liquid dan juga secondary clarifier. Cuba tengok kat sini. Ni air. Ni influent masuk. Okay, ni air influent. Ni ada batu-batu ni. Ni media. Kat sinilah. Okay. Air dia akan masuk. Dia akan diffuse kat sini. Dia akan terus masuk kat sini air wastewater ni lah. Air wastewater ni. Daripada yang primary tadi kan. Dia akan wastewater masuk ke sini. Dia akan mengalir kat sini. So air yang keluar bila dah bakteria dah sampai masuk makan. Terus pergi ke sini. Air yang ni terus pergi ke dia terus pergi ke clarifier. Macam gitu. Dan ini adalah air yang treated water. Ni panggil prosesnya. Okey, tengok kat sini. Clarifier liquid from the secondary clarifier is the secondary effluent, and a portion of often recycled to the biofilter to improve hydraulic distribution of the wastewater over the filter. Okey, boleh nampak kat sini. Jadi, ini adalah yang batu-batu, yang plastik tadi. Okey, kita tahu kat sini ada bakteria. Okey, yang kecil-kecil. Saya zoom sikit. Saya zoom. Okey, saya zoom. Yang inilah saya ambil. Okey. Air masuk kat sini influent. Tak cantik lah pula. Okey, ni air influent influent masuk kat sini. So dia akan terus sini, dia akan percikkan, diffusekan air wastewater tadi tu naik ke atas batu-batu ni. Dan dia akan mengalir. Bila mengalir air tersebut, dia akan contact dengan bakteria yang ada kat batu tu. Macam ni saya lukis ni batu, bakteria kat sini. Bakteria. Okey, ni film. Film ni panggil film So, air yang masuk kat sini akan mengalir. Dia pun makan. Okey, makan. Pun air pun turun. So, air yang turun ni air yang bersih. Macam gitu. Faham Ini dipanggil trickling filter. Best kan belajar? Sebab kita tahu sebenarnya. Basic kat luar negara lah. Kita ni saya tak jumpa lagi, tapi mungkin saya tak tahu kat mana tempatnya. Tapi kat luar negara ada. Okey. Ni pula nampak tak? Removal efficiency of trickling filter tadi boleh mencecah 90%. Wow, hebatnya. Memang pun. So, sebab apa? Bakteria tu memang makan banget, dengan jayanya dia makan. Okey, faham Okey, next. Seronoknya kita belajar. Macam gini contohnya. Secara teoretikalnya dia begini. Wastewater masuk, dia akan berlaku proses anaerobic back media. Ni media yang ada batu tadi, batu dan sebagainya. So dia akan memberikan treatment yang baik lah. Macam itu. Okey, next. Ni lagi satu contoh. Anda kata ini adalah batu batu. Ni adalah berlaku proses anaerobic zone. Kalau kita belah batu tersebut, nampak ni working of trickling. Ni batu. Ni ada aerobic zone. Aerobic zone maksudnya tak ada kandungan bakteria. Bukan. Ada bakteria, dia bakteria yang tidak menggunakan oksigen. Sorry. Maksudnya mula-mula bakteria yang tak ada oksigen, tak perlukan oksigen. No, tak perlu. Tetapi dia makan lagi. Dia makan sisa-sisa tadi. Okey, ini adalah bakteria yang memerlukan oksigen. Yes. Dan bila air mengalir je, terus makan. Sebab tu bila sini sebab tu dia duduk kat luar, sebab dia adalah aerobic. Bakteria ni memerlukan oksigen. Dan bakteria yang duduk kat belakang kat sini dia adalah bakteria yang tidak memerlukan oksigen. Basically begitulah. Okey, next. Okey, nampak ni. Top view of trickling filter. So, air benda ni dia akan bergerak. Dia akan gerak. So, dia akan mengalir. So,
Air pun yang bersih pun keluar kat sini. Nampak kan? Best. Boleh Google tengok trickling filter macam mana cara prosesnya. Sekarang senang je YouTube kan. Okay. Next adalah secondary treatment bagi rotating biological contactor. Tadi kita belajar activities large. Lepas tu sekarang kita belajar pula tadi trickling filter juga. Lepas tu kita belajar rotating biological contactor. Basically dia lebih kurang dengan trickling filter, tapi macam mana bentuk dia? Mari kita lihat. Rotating biological contactor RBC are fixed film. Dia guna film juga. Reactor similar to biofilter in that organism are attached to support media. Sama lebih kurang je. Okay. Cuma the support media are slowly rotating this. Biasanya dia akan lambat sikit prosesnya. Okay. Oxygen is supplied to the attached biofilm from the air when the film is out of the water from the liquid when submerged. Dia akan berlakunya proses pengelaman juga, selam. Okay. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Typically, biasanya, dia boleh removekan 85% of BOD5 and SS. Macam tadi, trickling filter, berapa banyak TOC tadi? 90%. Wah, hebat ni. Semua hebat removalnya. Depend on location dan juga apa yang penting cost. Yeah. Bukan kata semua benda kena ada duit. Tidak juga. Tetapi kita kena belajar supaya sebab tu kita kena buat research. Bila kita buat penyelidikan, kita nak cut off the cost. Sebab tu kita kena buat research. Adik-adik, saya percaya adik-adik belajar sampai PhD. Pas habis PhD, belajar lagi. Belajarlah atas muka bumi Tuhan ni. Pergilah mana-mana you anak belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan kata, oh saya dah tua dah, malaslah, tepulah. Tak. Selagi kita hidup, kita masih belajar. Belajar apa-apa, kehidupan dan sebagainya. Ni dah tazkirah pula yang seterusnya. Okay, mari kita tengok rotating RBC kita ni. Okay, tengok daripada yang ni, okay, primary treatment, dia akan rotate. Okay, cuba tengok air mengalir ke sini. Bila air mengalir ke sini, dia, okay, air mengalir ke sini, ini adalah biofilter kita yang film tadi tu. Okay, dia akan rotating. Dan bila dia bergerak, tapi bergerak perlahan je sebab dia nak contactkan untuk removekan kandungan bakteria di dalam kandungan pollutant di dalam wastewater kita ni. Dia akan rotating pelan-pelan, air mengalir, lepas tu rotating lagi. Dan masih sama, bila dah sampai ke secondary, dia akan boleh removekan pollutant tersebut. Macam ni. Faham ni, tengok ni. Okay, ni rotating biological contactor ni. Boleh tengok kat sini. Ini adalah rotating levers dia plastic media. Ni pakai plastic media. Housing cover. Ni contohnya. Wastewater masuk kat sini. Dia akan mengalir. Dia akan berlaku proses kat sini. Removal kat sini lagi. Proses ni berkurangan. Sampai yang okay tu pergi ke effluent. Ni adalah front view. Front view bagi tepi lah. Okay. Dan seterusnya adalah side view kat tepi dia. Nampak kat sini. So, nampak dia dalam bentuk bulatan. So, dia akan berlaku proses rotation. Tengok kat sini, dia 35 ke 40% submerged. Dia akan mengelam kat sini. So, automatically yang sini ada film ni kan. Dia ada film, ada bakteria kat sini. So, dia akan boleh support dan dia boleh makan bakteria tersebut. Sebab, adik-adik perasan Cuba adik-adik tengok kat sini. Ini dia makan. Bakteria kan ada kat tepi-tepi ni. Dia akan makan. Lepas tu dia pun nafas. Lepas tu dia pun masuk lagi. Makan. Lepas tu dia nafas kat sini, oksigen dia. Betul tak? So, macam gitu pula kan. Tak. Tapi prosesnya lambat lah. Bakteria tu dia diberi hidup dia memang begitu. Dia boleh hidup pada waktu tu dan dia boleh makan dan boleh tarik nafas. Bukan tarik nafas, bukan macam kita. Kita ada jantung dan sebagainya. Mungkin ada sistem dia, bakteria tu yang kita tak tahu. Okay. Mana tahu PhD you all boleh belah bakteria tersebut kan. Okay, macam itulah basically teoretikalnya begitu. Alright, next. Adik-adik,
Boleh sendiri cari kat dalam YouTube macam manakah RBC ni bergerak, macam mana trickling filter ni, macam mana prosesnya, activated slush macam mana prosesnya, boleh lihat. Okay, okay, next activated slush process. Okay, activated slush process containing organic matter in aerated in aerobic basin, macam tadilah activated slush, which microorganism metabolize the suspended and soluble organic matter. Ni. Okay, tengok. Kat sini untuk activated slush plant ni, dia termasuk wastewater aeration in the presence of microbial suspension. Lepas tu solid liquid separation flowing aeration, discharge of clarifier effluent, wasting of the excess biomass. Next adalah return of the remaining biomass aeration tank. Basically, activated slush ni dia adalah berkaitan tentang aeration. Alright, dia ada oksigen lah kat situ. Okay. Ni biasanya di dalam secondary treatment. Okay, ini adalah proses yang akan remove aluminium, okay, apa ni, plumber, mangan, argentum, cadmium, ferrum, chromium dan sebagainya. Okay, dan ini adalah removal efficiency bagi untuk di dalam activated slush process. Basically lah di Malaysia, basically semua menggunakan activated slush. Ada juga yang menggunakan oxidation pond dan sebagainya. Tapi basically banyak yang menggunakan activated slush ni. Kenapa? Sebab dia lebih kos yang mudah. Mudah dan murah. Okay, ini adalah secondary. So, okay, ini adalah flow sheet on activated slush. Boleh lihat kat sini kat mananya berlakunya proses activated slush, ada kat sini. Ni pada secondary treatment. Ni. Okay, so kalau ada soalan keluar ni boleh study, boleh hafal macam mana cara you kena lukis. So kena hafal kedudukannya bagaimana. Okay, seterusnya ni sama juga. Ni adalah bagi untuk activated slush, dia ada proses extended aeration. Okay, proses extended aeration ni dia adalah proses yang mana cuba tengok kat sini. Dia lebih kurang je. Aeration, settling, dia akan berlaku, return balik. Dia ada proses excess slush ni, dia akan terus pergi ke slush drying. Ni. Okay, seterusnya ni extended aeration. Oxidation ditch. Dia ada lagi satu proses. Proses yang keempat tadi activated slush. Lepas tu proses apa ni, trickling filter, RBC. Sekarang ni adalah oxidation ditch. Okay. Oxidation ditch adalah modified form the extended aeration. Dia sama lebih kurang je macam dengan extended aeration. Okay, activated slush process. The ditch consists of the long continuous channel, oval in shape. Shape dia berbeza. Cuba kita tengok ni. Okay, ini adalah oxidation dish. Okay, yang dia dalam bentuk macam gini. Ni. Okay, dia orang kata macam tapak kuda. Bukan tapak kuda. Boleh lah tapak kuda yang dicantumkan. Okay, dan dia akan mengalir dan akan berputar dan seterusnya air yang bersih akan terus pergi ke clarifier untuk proses sedimentation. Macam itu. Okay, seterusnya a view of oxidation. Ni nampak ni. Dia akan air mengalir, lepas tu mengalir lagi dan mengalir lagi. Alright. Okay, ni pergi terus kepada example. Okay, a conventional activated slush plant without primary clarification operates under the following condition. Okay, sebut ulang lagi sekali. A conventional activated slush plant without primary clarification operate under the following condition. Dia bagikan beberapa ni conditions. Okay, dia suruh kita calculate aeration period, BOD loading, return activated slush, food and microorganism ratio, suspended solid and BOD efficiency /H. Ni data yang telah diberikan. Okay, so apa yang adik-adik kena buat? Okay, mari kita lihat.
First, kena kira aeration period. Okey, aeration basin volume kita adalah 4 unit. Okey, dan volume dia adalah ini. 12 darab 12 darab 4.5. Okey, sebab ada 4.5 ni adalah volumenya kan. So, ini adalah total volume. Next, aeration period. Kita tahu tadi Q over volume over T. Okey, T kita nak tahu sekarang ni. So, volume kita tahu. So, adik-adik kena kira Q kita tahu. So, dapatlah nilai aeration dia adalah 7.7 hours bila kita dah convert. Okey, next, BOD loading. BOD loading ni macam mana nak kira? Q darab dengan, okey, ni flow chart pula. Flow rate darab dengan concentration BOD yang telah diberikan tadi. Okey, over volume. So, 8,100 bagi dengan 185 yang telah diberi dalam soalan tadi over volume kita berapa tadi yang ni. Sebab tu kita kena daripada awal-awal. Kalau salah yang atas tu, salah semuanya. Okey, hati-hati Okey, dapatlah nilai BOD loading. Okey, next. Alright, seterusnya adalah return activated sludge. Okey, sekarang ni kita gunakan recircular flow over Q. Okey, ni kita nak recircular volume dia sebab kita yang telah diberikan tadi kan. Okey, over Q darab dengan 100. So Q ni yang tadi yang telah diberikan. Okey, so recirculation flow ni yang telah diberikan tadi 3,800. Okey, darab bahagi dengan 8,100 darab dengan 100. So dapatlah nilai 47%. Ini adalah return activated sludge. Okey, berapa banyak yang kita nak return balik semula. Okey, next, F over M ratio. Ni, food to microbes. Okey, kita kena kira sebab kita nak tahu bilangan cukup tak kandungan makanan ni kepada mikroorganism. Okey, sebab tu kita kena kira Q darab dengan concentration BOD over volume darab dengan MLSS. MLSS telah yang terberi tadi. Okey, Q kita tahu sebab telah diberikan tadi darab dengan 185 yang telah ditetapkan. Okey, volume tadi yang kita kira 2,592. Okey, darab dengan 2,600 yang telah diberikan di dalam soalan. Okey, so dapatlah nilai bagi F over M ratio adalah ini. So, kena tahu macam mana cara pengiraannya. Okey, next. Alright. Okey, suspended solid of BOD removal efficiency. Okey, next adalah suspended solid removal. Okey, kita tahu berapakah removal yang efficiency. So, 212. Okey, initial tolak dengan 15 mg per liter over dengan 212 yang initial punya dengan 100%, so dapat 93%. So ini adalah efficiency removal bagi suspended solid. Next adalah ini untuk BOD. Okey, wah, tinggi tu, 93 dan 92%. So last soalan ni, dia tanya sludge H. Macam mana nak kira? So SS in the effluent, Q sama dengan Q darab dengan concentration of SS. So 8,100 darab dengan 15 mg per liter yang last tu kan. Okey, dan dapat nilai ni, so adik-adik convert, so dapatlah nilai ini. So 121.5 kg per meter cube per day. Okey, so ini adalah bagi nilai bagi sludge H lah. Okey. Oh, ada lagi? Okey. Saya ingatkan dah habis dah tadi. Sambung lagi. Okey. Oh, tadi untuk bagi yang tadi untuk yang sludge H biasa. Tapi ini adalah waste activated sludge. Okey. Untuk yang ni pula, kalau ada tengok Q sludge. Jadi ini overflow bagi flow rate bagi sludge Okey. Darab dengan concentration SS sludge. Okey. Concentration of SS sludge bagi sludge tersebut. Okey. 150 meter cube per day darab dengan 8,600 bagi concentration SS. Memang tinggi pun sebab memang kandungan bakteri yang banyak. So dapatlah unit ini adalah SS in waste activated sludge. Okey, bagi sludge H macam mana nak kira? Okey. Volume darab dengan MLSS. Okey. Volume 2592 yang kita kira awal tadi darab dengan MLSS nya berapa? So dapat over 121 yang bagi effluent yang tadi kita kira. Okey, dan tambahkan gini. Tambahkan dengan yang ni. Yang ni. So
dapatlah nilai baginya adalah slash S yang seterusnya. Bagi yang slash S bagi keseluruhannya adalah 4.8 days. Okay, basically memang begini cara pengiraan. So untuk pengetahuan adik-adik lah, untuk kalau kita nak design, kalau kita diberi case untuk kita design, macam mana kita nak kira berapa banyak slash H yang kita akan hasilkan hasil daripada kita punya treatment, secondary treatment tersebut. Okay, okay, selepas tu kita pergi ke tertiary treatment. Untuk yang tadi secondary selesai, preliminary, primary, secondary. So now adalah tertiary treatment. Okay, tertiary treatment ni apa dia? Okay, neither primary or secondary treatment is effective in removing phosphorus and nutrient seperti ammonia, nitrogen, phosphorus, sulfate. Maksudnya dalam tertiary ni fokus lebih kepada untuk removekan phosphorus, nitrogen dan juga sulfate. Okay. Wastewater can enrich local water to create entropic condition. Maksudnya eutrophication. Kalau you nampak dalam sungai ada hijau-hijau, ada alga banyak bunga teratai. Itu adalah kandungan fosfat, nutrien yang sangat tinggi, iaitu nitrogen dan sebagainya. So ini sebab tu kita kena penting untuk kita buat tertiary treatment. Okay. To prevent this, a few water treatment system use additional step to remove ammonia dan juga phosphate. Using additional process tank seperti which specific bacteria are used to remove ammonia dan juga phosphorus. Memang pun di dalam ada setengah yang tempat ada tertiary treatment, ada setengah tidak ada. Depend on kualiti air yang ada kat situ. Okay. BOD may be removed by activated carbon. Biasanya BOD ni boleh removekan kandungan karbon ni boleh remove masa awal. Secondary tu dah remove dah. Okey. Tetapi untuk nutrien yang lain seperti fosfat dan juga ammonia, dia tak boleh remove, tidak boleh 100% remove by itu. Sebab tu kita gunakan tertiary treatment. Okey. Tertiary treatment ni consists of following process and unit. Contohnya nitrogen removal, phosphorus removal, reverse osmosis RO system dan juga activated carbon absorption. Untuk saya punya research sekarang saya menggunakan absorption, tapi saya bukan menggunakan activated. Saya gunakan cara yang lain. Okey, kalau siapa nak boleh, siapa nak buat FYP dengan saya, so boleh terus contact saya segera sekarang, now. Okay, sebab saya akan pilih student saya yang terbaik, yang committed untuk buat kerja. Sebab saya akan betul-betul strict untuk menjaga kualiti bagi projek masing-masing. Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, next. Okay, dalam tertiary treatment ni dia ada kandungan nitrogen. Okay, kita fokus kepada nitrogen untuk removekan nitrogen removal. Okay, nitrogen compound may be removed from the wastewater in two ways. Biasanya di dalam basically di dalam proses untuk kita removekan nitrogen ni, dia ada dua cara lah. Yang pertama berlaku dengan proses ni. Okay, saya bagi tahu terus lah. Nitrification dan juga denitrification. So most of nitrogen exists as ammonia. Increase of the pH produce the reaction. Okay, so bila berlaku proses ni, dia akan ada berlaku proses kandungan nilai pH-nya. Most of the dissolved ammonia gas may then be expelled from the water into atmosphere. Memang pun. The ammonia ion, okay, in wastewater may also oxidize completely to use nitrate. Ini dipanggil proses nitrification. Nitrification. Okay, menggunakan oksigen. Bila berlakunya proses aeration, dia akan berubah daripada ammonia ini akan terus pergi ke nitrate. Okay, selepasnya bila ada menggunakan nitromonas bakteria. Selepas tu bila pergi ke sini pula. Bila ke sini pula, dia akan berlaku proses oksigen lagi, akan ada oksigen lagi, dia akan berlaku proses. Ni akan last akan jadi nitrat. Dia akan berlaku proses lagi aeration menggunakan bakteria Nitrobacter. Macam tu. So
Ini senang, kita buat aeration saja boleh terus berlakunya removal nitrogen. Tetapi dia ada juga ada baki-baki yang sedikit. Contohnya, okey, boleh tengok kat sini lah. Nitrification, biological oxidation of nitrogen from the ammonia to nitrate. Ni ammonia to nitrate using nitromonas. Tengok formula dia punya ni, dia punya bakteria. Nitrate to nitrate using nitrobacter. So hafalah nitrozomonas, ammonia kepada nitrit. Lepas tu nitrit kepada nitrat adalah nitrobacter. Nama dia dahsyat nitro. Okey. Dan denitrification, okey, iaitu proses anoxic. Dia tidak menggunakan, dia separa oksigen. Nitrat is converted into nitrogen gas. Daripada yang ni dia akan berlaku proses denitrification. So dalam proses ni akan convert ke nitrogen gas and release to the air. Okay, simple saja. Okay, mari kita pergi ke phosphorus removal. Okay, phosphorus removal may be removed chemically and biologically. Okay, mostly chemical method using lime. Lime, benda yang masam-masam sikit, lime. Untuk dia ni ada kaitan dengan pH lime. Okay, under alkaline condition, the calcium ion will combine with phosphate to form calcium hydroxyapatite. Okay, white insoluble precipitate with the settle out the remove the from the. Okay, bila berlakunya dia gabungkan dengan lime, dia akan berlaku. Dan under alkaline, berlaku dalam condition tu dalam alkali. So kalsium ion ni akan bergabung dengan fosfat, dia akan precipitate, dia akan menjadi white insoluble dan settle, dan dia akan remove di dalam wastewater tersebut. Okay, insoluble calcium carbonate is also formed, remove and may be recycled by burning in the furnace. Dalam masa yang sama dia boleh juga remove dan heating menjadi kalsium karbonat. Contoh. Kalau kita gunakan apa-apa saja kalsium karbonat, macam kulit telur ke apa, kita akan heating, kita akan dapat kalsium oxidized. Ni. Okay, CaO. Okay, dan quick lime CaO ni, okay, is slacked by the adding water by forming lime that can use to remove phosphorus ni. Dia akan berlaku proses ini. Okay, so seterusnya boleh baca yang ni. So adik-adik boleh baca bagi proses phosphorus removal bagi biological. Okay, study yang ni Okay, mana tahu keluar dalam peksa. Okay, next. Dia ada dua proses, iaitu chemical dan juga biological. Untuk phosphorus ni, dia kalau chemical ni dia letakkan metal salts untuk berlaku proses chemical removal bagi proses precipitation. Tetapi untuk proses biological, anaerobic or aerobic process, EBRPR, dia ada enhanced polyphosphate accumulating organism, PAO. Dia menggunakan bakteria untuk much lower operating cost. Sebab apa dia guna bakteria? Sebab dia nak kurangkan cost dan mengurangkan kandungan sludge yang dibuang. Okey, kita pergi ke seterusnya adalah reverse osmosis basic. Okey, dalam tertiary treatment juga ada reverse osmosis. Kalau kita biasa minum air osmosis tu kan, okey, kandungan osmosis yang berlaku. Proses osmosis lah, sorry. Osmosis is natural phenomenon that provide water to all animal and vegetable cell to support life. Water move from the high concentration of water, less sugar, salt dissolved in it, to a low concentration of water, more salts, sugar and across. Berlakunya proses reverse osmosis disebabkan oleh concentration yang berbeza. Okay, this means the water can across a selectively permeable membrane from the dilute solution, less dissolved in it. Dia berlaku proses reverse osmosis di sini. What is osmosis? Okay, osmosis adalah a semi-permeable membrane in a membrane which will allow only certain molecule or ion into pass through. Osmosis is very important in biology as it provides the primary means which water is transported in and out of the cell. Macam gini.
ada removal, dia akan berlaku proses osmosis disebabkan oleh concentration yang berbeza. Okay, next. Boleh baca kat sini. Okay. Adik-adik boleh baca. Okay. RO is a form of filtration using the osmosis reverse. Dan RO ni pressure every 100 ppm. Maksudnya of TDS removal dah. Okay. RO is used to remove dissolved solid from the water, but it can also improve taste, odor dan juga color. Dia akan boleh removekan dan boleh memberikan air tu lebih bagus lah. Okay. RO membrane will reject from the compound base of large. Kalau membrane ni boleh akan removekan yang besar-besar, size yang besar-besar, macam partikel-partikel yang size yang besar. Dissolved iron such as salts carry an electric charge will also be rejected by membrane. Maksudnya dia lebih G2 lah kat situ sebab dia boleh removekan pelbagai jenis salts, carry of electric charge dan sebagainya. Sebab dia ada berlaku proses exchange the concentrations. Alright. Okay, bagaimana osmosis ini berlaku? Okay. Feed water flow into the RO unit with the force of line pressure. Water is forced through membrane by cross flow filtration. Okay. Now, cross flow filtration is most commonly used in RO as it allow membrane is continually clean itself. Memang pun dia akan berlaku proses filtration untuk pergi ke next step. Dia akan air mengalir inlet, dia akan mengalir kat sini, dia akan dia ada membrane di sini. Membrane then either reject to repel contaminants. Two exit stream generated waste product stream. Waste stream consists a concentrated reject stream which carries contaminant compound too large to pass through membrane. Okay, permeate stream consists of product water which has been forced through the membrane virtually free to TDS. So dia basically dia boleh removekan total dissolved solid. Okay, macam sini contohnya. So air ni dia akan pressure kat sini, dia akan pass through membrane. Okay, flow dan sini dia boleh remove. Okay, ini adalah proses reverse osmosis schematic. Okay, ni sama juga. Okay, proses this is flow. So ni adalah large amount dan dia boleh pure water. So dia boleh terus pass through. Okay, ni pure layer. Okay, reject surface. Dia akan berada kat sini, pour kat sini dan dia boleh terus pass through dan ini adalah air yang bersih lah. Ni air bersih. Dia akan terus ke sini. Okay, alright, boleh lihat kat sini. Okay, next adalah activated carbon. Okay, activated carbon ni macam tadi juga, activated slush juga. Okay, BOD may be removed by activated carbon absorption, which has been added advantage to remove some inorganic compound. Dirty water is pumped in at the bottom and clear water exit at the top. Okay, microscopic service the carbon catch of the whole colloidal smaller particle. As the carbon column becomes saturated, the pollutant must be removed from the carbon in the tube and the carbon reactive usually by heating the absence of oxygen. Sama juga macam gini. Ni prosesnya, air berlaku influent di sini, dia akan berlaku proses activated carbon bedding dan air yang bersih dia akan separate, dia akan terus pergi ke effluent. Alright. Sorry. Okay. Next adalah sludge treatment. Sludge treatment ni adalah dia berganjak tadi. Okay, sludge treatment ni adalah the basic process for sludge treatment is shown as below lah. Okay, untuk kan kita tadi ada sludge dan kita buang, yang kita remove. Dan macam mana kita nak buat? So ini adalah proses-proses yang kita akan gunakan. Proses ni adalah proses yang kita akan gunakan untuk buat treatment. Okay, kita tengok kat sini. Okay, macam mana kita nak handle? Dia adalah thickening, stabilization, conditioning, dewatering, drying dan juga disposal. Okay, hafal lah. Kadang-kadang takut keluar soalan ni. Okay, thickening. Okay, reduce. The process thickening ni reduce moisture content of sludge. Okay, 3 type of thickening iaitu menggunakan gravity, air flotation, centrifuge
Centrifugation. Okey, bagi stabilization ni, dia objektif dia boleh removekan patogen iaitu bakteria. Dia akan boleh mengurangkan odor, bau. Okey, reduce potential of putrefaction. Seterusnya adalah production of usable gas methane. Maksudnya kat dalam proses ni, dia ada berlaku proses wujudnya proses gas methane. Mekanisme dia adalah biological reduction of volatile content dan application of heat disinfection. Dia akan lalu berlaku proses heating. Okay, alkaline stabilization. Lime is added. Dalam proses ni dia akan masukkan lime. Okay, dan to raise pH to 12 dan semakin tinggi nilai pH-nya. Retards microbial reaction. Dia akan boleh menggencatkan microbial reaction. Material such as cement, clean, fly ash used instead of lime. Okay, boleh juga menggunakan pelbagai jenis material yang untuk kita menggunakan dalam proses stabilization. Ni prosesnya iaitu aerobic. Dia terbahagi kepada dua, anaerobic dan juga aerobic. Untuk yang ni, okay, anaerobic digestion ni dalam proses ni biological process that use bacteria is an oxygen free. Maksudnya tak ada kandungan oksigen di dalam ni sebab menggunakan anaerobic. Those bacteria convert volatile oxygen into carbon dioxide menggunakan methane. Ini ingat kalau tak ada ni menggunakan methane. Tak ada oksigen, dia akan menghasilkan methane lah. Okey, bagi aerobic digestion ni, organic part decompose in the presence of oxygen by microorganism. Okay, most used in the plant or average flow less than 5 mgd. And bacteria convert organic matter into carbon dioxide. Okay, seterusnya ni anaerobic digestion yang tadi tu, boleh baca kat sini. Okay, dalam biasanya anaerobic ni basically adik-adik boleh baca kat sini. Basically dalam anaerobic ni dia tak ada oksigen yang berlaku. Tak ada berlaku oksigen tersebut, tidak ada. So dia akan menghasilkan gas methane. Ni kat sini. In small sewage treatment plant, sludge is processed in a variety of ways, including aerobic digestion, storage in the sludge lagoon, direct application to sludge drying beds dan sebagainya, dan land application. Okay. Ni macam contoh, ni adalah anaerobic digestion. Ni hati-hati kadang-kadang dia ada high pressure sebab ada gas methane yang berlaku. Methane. Kalau anda kata you kerja nanti as lusa, so you menjaga ni, you kena hati-hati dan mengikutkan dia punya SOP yang betul-betul standard standard dia punya operation dia tu macam mana. So you kena betul-betul ikut sebab ini adalah high pressure, takut meletup nanti bahaya. Alright. Conditioning. Okay. Untuk sludge treatment ada berlaku proses conditioning. In this process, sludge solid are treated with the chemical or other mean to prepare sludge dewatering. Ni dewatering. It improve the drainability of digested sludge. Sludge become more amenable dewatering. It can be achieved by various methods such as elutriation, chemical condition dan juga heat treatment, freezing. Alright. Okay, ni dewatering. Macam tadi conditioning, sekarang kita dewatering. Okay, apa dewatering ni? Dewatering ni adalah a physical unit operation used to reduce moisture content of sludge. Okay, maksudnya dewatering ni sludge yang basah tu kita boleh removekan dan kita boleh selesaikan, kita boleh compress dan menghasilkan di dalam bentuk dry. Okay, difficulty due to fact the particle are fine colloidal in nature process a gel like a structure polymer. Boleh lihat di sini lah, boleh study. Alright, ni contohnya bagi centrifuge dewatering. Bagi proses dewatering ni, ini prosesnya. Okay, ini belt filter press, boleh study kat sini. Tengok caranya. Okay, drying pun sama. Selepas kita selesai, kita boleh dry. Dan ini adalah disposal. Selepas ni kita boleh dibuang. Alright. Summary, okay, daripada proses ini kita boleh study pelbagai proses yang ada di dalam kita punya wastewater treatment. Okay, nanti adik-adik lihat dalam video ini berkaitan tentang wastewater treatment. It might be something you've never considered, or it might be a question you've never had the interest to ask. Either way, it's one of life's little curiosities. Where does it go?
Many of us may be aware that Inda Water runs sewage treatment plants where sewage is processed. But few of us have any real understanding of what these facilities do. Here, we are going to shed some light on the mystery. Here we go! Ouch! Ouch! Who flushed down those false teeth? Ew! Whee! Down the slide! I think I hear cars above. Hey, what about those bars? Bye-bye false teeth. Bye-bye pebbles and hair. Where am I? Hi, guys. Hi, little guy. We're now in a sewage treatment plant. This warm pool here is the sedimentation tank. Those heavy guys down there are going to settle down while we float. They are sludge and we are liquid. Oh my, how airy. What happens here? A bunch of creatures called tiny microorganisms live in this tank, where they survive by feeding on the organics in the wastewater. The blowing air sets these little bugs in action to start chomping away on the rest of the solids in the water. They literally eat this up, and what's left is a little cleaner liquid, us. Chomp away, little bugs. Hey, what's happening now? Don't worry, little guy. They are just chlorine. Chlorine is added to kill off any pathogenic disease-causing bacteria. Inda Water Consortium carefully monitors the amount of chlorine added. Too much chlorine can be harmful to aquatic wildlife. Get ready to enter the world once more, little guy. Once we are 90% clean of original organic content, we will be pumped back into a nearby stream. Wait, what happened to the other guys? The sludge? While we are being cleaned up and returned to the nearby stream, the sludge is continuing on its journey to its new home. Sludge is decomposed by bacteria, similar to the bacteria that remove pathogens from wastewater in secondary treatment. This decomposition can be either aerobic or anaerobic, but the purpose is always the same: to reduce the volume of matter and to reduce the number of pathogens in the material that could cause disease. Disposal of the finished sludge varies. Today, with the advent of green technology, IWK is looking into many ways that the biosolid can be utilized in beneficial ways, like fertilizers for landscaping, for example. So, that is the answer to the poop question. Wastewater treatment is not something that many of us care to consider, but it is a very necessary process. In some developing countries where wastewater treatment is not regulated, there are devastating effects to the environment and public health caused by exposure to contaminated water. We are lucky here in Malaysia, where we have Inda Water Consortium. As the national sewerage company, it is owned by Minister of Finance Incorporated and entrusted with the task of developing and maintaining a modern and efficient sewerage system for all Malaysians, so that we are safe from crises that can arise from inefficiently managed wastewater. It takes a lot of effort to treat wastewater before it is released into the environment. The cost is high too. So why don't we all be responsible for our own health and the environment? Let's assist our national sewerage company, Inda Water Consortium, by paying our sewerage bills on time. Believe me, your contribution helps. Sydney Water is Australia's largest water and wastewater service provider. Every day, we proudly provide our customers with world-class water and wastewater services across Greater Sydney, the Illawarra and the Blue Mountains. We're renowned for our safe and refreshing drinking water. But we do more than just supply drinking water. Our wastewater network also protects the health of our rivers and beaches, which are central to our iconic outdoor way of life. Each day, we remove about 1.4 billion litres of wastewater
from over 1.8 million homes and businesses through a vast complex network of pipes and pumps to our wastewater treatment and water recycling plants. Once treated, the wastewater can then be either recycled or released safely into the environment. Customers are at the heart of everything we do. We strive to deliver essential, world-class wastewater services. This is a responsibility we take very seriously, and our customers expect us to get it right each and every time. Wastewater is the used water that goes down sinks, toilets and drains in your homes or businesses. Most of the time, wastewater flows downhill by gravity, but sometimes due to hilly terrain, we use pumping stations to lift the wastewater so it can continue its journey to the wastewater treatment plant for processing before being released to the environment or being recycled. Most of Sydney's wastewater, about 80%, travels eastward through a large network of pipes and pumps to the North Head, Bondi and Malabar wastewater treatment plants before we treat it. It is then dispersed out to sea through the deep ocean outfalls. The remainder is treated to a higher standard and returned to the environment either via smaller ocean outfalls or the Hawkesbury-Nepean River system. Once wastewater arrives at a treatment plant, we use different processes to remove impurities. We have 30 treatment plants, 14 are water recycling plants. All these plants operate under strict EPA licenses. At our wastewater treatment plants, we treat the wastewater before it's reused or discharged to rivers or oceans following the EPA's strict license conditions. The EPA also monitors the effect of these discharges on water quality and aquatic life. In the most recent State of the Beaches report, the EPA rated 37 of 38 Sydney ocean beaches as good or very good. Studies have also shown that our treatment plants have significantly reduced nutrients within the Hawkesbury-Nepean, reducing algal blooms and improving overall river health. We operate 12 water recycling plants. Our Gerringong Jarawa plant is operated by Veolia, and the St Mary's Advanced Water Treatment Plant is operated by Darubin Water Futures. Our water recycling plants treat wastewater to standards that are suitable for the intended reuse and regulated by the New South Wales Health and the EPA. Treating wastewater is about removing or breaking down what people have added to water that leaves their home or business. We use different processes to remove impurities in wastewater at our treatment plants. Wastewater can go through 3 levels of treatment called primary, secondary and tertiary treatment. The higher the treatment level, the more things are done to the wastewater to clean it. Different plants treat wastewater to different levels. North Head, Bondi and Malabar treat wastewater to primary level only. Other treatment plants, particularly those on inland waterways, treat wastewater to all 3 levels. The processes we use depends on where the wastewater comes from and where it will be released. Primary treatment removes solid particles that settle or float from wastewater. First, we filter it through fine screens to remove solid matter such as paper, cotton tips and plastic. Heavy particles like sand sink to the bottom of a tank and are removed. The wastewater then flows into sedimentation tanks where solids settle to the bottom and oils and grease float to the top where we can remove them. Depending on the location, primary treated wastewater is released to the ocean through deep ocean outfalls or it's on to secondary treatment. In secondary treatment, the wastewater from primary treatment flows into tanks where microorganisms treat the wastewater, feeding on suspended and dissolved materials including nutrients. The liquid then flows into clarifiers where solids settle on the bottom for collection and recirculation. Tertiary treatment comes next. Water is treated with selected chemicals to target any remaining solids for removal in a final filter. Both secondary and tertiary treatment plants disinfect the treated wastewater with chlorine or ultraviolet light. Disinfection is the final step before the water is either recycled
or returned to creeks, rivers and oceans. In many instances across Sydney, our tertiary treated wastewater is recycled. Recycled water is a valuable resource. It can be used in homes and businesses for watering gardens and flushing toilets, in industry to irrigate parks, farms and playing fields, and for river health. We treat water to the right level to suit its purpose. In some cases, the treated water goes through an advanced level of treatment that uses membrane technology to clean the water even further. The treated wastewater is pumped at high pressure through reverse osmosis membranes, which removes very small particles, including salts, nutrients and bacteria. The recycled water may also be treated with chlorine or ultraviolet light before it enters the recycled water distribution pipes. Advanced recycled water is used in industry or for improving river health. Our clear, high-quality recycled water is fit for purpose and is very safe to use. We have to meet strict recycled water guidelines at all times. Although we treat recycled water to a high standard, it's not for drinking, so we need to keep it separate. We deliver recycled water to customers' properties through purple pipes, so you can easily tell the difference between it and the drinking water system. As for the solid waste removed, primary, secondary, tertiary or advanced, since 2002 we have beneficially used 100% of the nutrient-rich material created from treating wastewater. We call this biosolids. Biosolids are a source of phosphorus, nitrogen and organic matter and can be used in agriculture, horticulture and mining. Each year, we beneficially use about 170,000 tonnes of biosolids in agriculture and composting. Sydney Water's biosolids are used by over 40 farms across the central west and southwest New South Wales. Composted product can also be used in horticultural and landscaping applications. Recycling biosolids also enables us to reduce our environmental footprint by making heat and electricity, which we use to power our treatment plants, reducing solids being discharged to the oceans and rivers, as well as recycling a valuable resource for agriculture production. And that's how Sydney Water safely treats wastewater for our customers each day. Okey, boleh lihat. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.